Segaf bin Muhammad Muhammad Dalilah, summa ilari Syekh Umar Mukhtar, summa ilari Syekh Abu Bakar Sakran, summa ilari Habib Abdullah Al-Ajalis bin Abu Bakar Sakran, wa ikhwanihim wa usulihim wa furu'ihim, summa ilari Syekh Habib Karim Salim, wa ilari ahlihi Al-Habib Habib Salim, wa ikhwanihim wa usulihim wa furu'ihim, summa ilari Al-Habib Muhammad bin Muhammad Al-Jufri Mal-Arsyad, summa ilari Al-Habib Ahmad Muhammad Al-Hashim Al-Syi'ib, summa ilari Kutub Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, summa ilari Syekh Ali bin Abdullah Waras, summa ilari Kutub Al-Bishar Wasil Al-Ibad Wal-Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, summa ilari Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad, summa ilari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, summa ilari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, summa ilari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, summa ilari Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, summa ilari Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafidh, وخصوصا سيد الشيخ عبد الباري الجلالي، سمو الشيخ سعيد بن عيسى العوضي، سمو الشيخ عناية البغدادي، سمو الشيخ محمد بن محمد الغزالي، سمو الشيخ محمد البدوي، سمو الشيخ محمد الرفاعي، سمو الشيخ عبد الحسن الشاذلي، سمو الشيخ محمد بن عبد الباري بن سعد البدني، سمو الشيخ محمد راشد بن عبد الله الأطفال المجري، سمو الشيخ محمد كاشف أنوار الحديث بن المجري، سمو الشيخ محمد زين بن عبد البر المجري، سمو الشيخ عبد الشكر المجري، سمي سعيد عيد بن سالم الجوفي، سمي سعيد حمزة بن رزاق، سمي سيد الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، سمي الأمير الحبيب عبد الله بن محمد علي بن هشام، سمي جميع الأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسلف الصوفية والمحققين والأنبياء في الكون أجمعين، أن الله يرحمهم بالرحمة والمغفرة ويحيي بهم ذكر الجنة ويكثر من صحبتهم ويقضي وسنتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم وبعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل من وصالحهم وعلى من نوى به لا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأربا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اسم البرايا جاءت وأوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير ما هي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح القلب عافا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد في المعادي واصرف أبدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
وبارك على آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأمره مختار من دعانا إليك ربنا هدانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مصطفى خصنا وحبانا. معالك الأطهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة أيدا أشجانا. صلى الله عليه. اللهم بك الحبيب لنا المحب إلا وأضحى والها أشوانا. عليهم الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لنا. ويسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإنتعش واذهب رانا. صلى الله عليه وسلم. تشتاق الإكرام وإن تسأل ربها رضوانا. عليه الدين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان. وأصحاب طه المجتبى واحضر لقلبك ينتهي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على آله. صلى الله عليه. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الله الله Allah
الذي أنبانا والنور طه عبده من به بذكره عادم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرح واكتب به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا فاستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاتقي من غفلة عنها وكن يقضانا وقل إلى أسرارك لم يزل ينقلني بين الخيار مفانا لم يلك من شفتيه إلا أنا بخيرها حتى بلوغي أنا خيار من خيار قد خرجت بسلاح اسمي إلهي أنسانا وما بدا كمثله إنسانا بحبه وبذكره والنصر والفضل رب العزيز وفانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك على يا من ذكر الله معكما بالفتح بينها لنا تبيانا صلى الله عليه ميثاق النبي لنا آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم بشرنا وتؤمنون فتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشر أقوامهم بالمصطفى عرضا بذلك ربنا صلى الله عليه وما إن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا برحمة الإسلام أول شافي ومشفع كان قد لا أدوانا حتى أنادى ارفع فوق بعض المشعر كونك نجم فخرك لا رحمة الله جل بيدي وأول سافينا الجنانا وأكرم وحمي على الله وما فلترحمة الله منه حنانا صلى الله عليه فترضى جل وعطيك فاغفر على طاهر إلهك بذكرى محمد فيما تزيها عليك يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك وإليك دعانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة الله ترجعكم حبيبي وآلكما ويشاكم سلام وآلكما ويغشاكم سلام
صلاة الله تشهد حبيبي وآلكم ويشهد سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال
وسلم وبارك على آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أفادنا الوقت خروج أحمد حديث من ما شاءه فرجانا أمرت به الأم الأمينة بنت وهب منها على الإله مكانا من والد المختار عبد المطلب رأى البرهانا وكان ينور نور طه وجهه من الابن المعصوم ووضعها من كريم جميع من في المسلم كان والده يدعى حكيما شأنه ويحتلى عن ذلك كان أحببت المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك كيف أعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي مئوانا حينما حضرت به آمنة نفست شيئا يأخذ النسوانا فجاء يصف من رب السماء أحصى الأذى والهم والأحزان وكما رجاء علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالدور من في بطنها فاستبشرت ودنا الفخاذ الموقوف طريت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد المشفع الحانا صلى الله عليه الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي صل ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفى يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب اسمعنا يا رب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله بحسنا واحسن العفو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت حين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يا إله الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعم من أصابه به عقوبة تميز أشياءنا. اللهم رحمنا عليه وما يسأل القول منا أو يكون لنا. ولكن هدى في السماء والسآل في صفوة ربنا وحدانا. يا الله بالمودة إلهنا نرفع عين بكينا ورجانا. يا الله متوكلين بمن إليه دعانا. يا الله وأبيه وصفيه من الوجود بالإله حمانا. يا الله يا ربنا يا مين الله بدعوانا. يا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. يا الله طه المصطفى ثبت على قدم حبيب خطانا. يا الله بفضلك أحمد في بهجة عين رضا ترعانا. يا الله وإهار حبلنا وهبال من ودى ومن والانا. يا الله أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله ساعيا في جمعنا أنام بين يديك أنت ترانا. يا الله فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله سنة طه في بقاع الأرض واطمع كل من عادانا. يا الله واسقنا كأس الهنا واشفي بعافية أجرانا. يا الله حاجات واسل ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي اجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا
لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, syukurillah. Dan intinya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam tak lepas juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut mereka sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol dibaca terjemahan kitab Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Bab takwa. Bahasan tentang takwa. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsan." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surah An-Nisa ayat 87. Firman-Nya lagi, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surah An-Nisa ayat 122. Firman-Nya lagi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa takhlafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Dengan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Quran surah Al-Imran ayat 102 sampai 105. Berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau Nasaih Diniyah wal Wasail Imaniyah, pada pembahasan yang pertama mengenai bab takwa. Bab takwa atau pembahasan tentang takwa.
Beliau memulai dengan kalamullah, wa man asdaqu minallahi haditsa. Kemudian disertakan ayat yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Kalau kita perhatikan maknanya sama gitu. Artinya siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Ayat yang kedua juga sama. Sedangkan bunyi ayatnya kan beda, haditsa sama qila. Nah, di dalam bahasa Arab ada yang namanya kalam, ada yang namanya hadis, ada yang namanya qaul. Kalau kalam, diantaranya itu kalamullah. Contohnya kalamullah seperti Al-Quran. Nah, kalau kalam itu lebih umum. Jadi kalau kalam ini lebih umum, lebih luas. Jadi enggak mesti berupa perkataan yang keluar daripada mulut atau lisan kita. Itu namanya kalam. Contoh kalamullah. Kalamullah bukan saja yang bisa kita tuturkan dengan lidah ataupun mulut kita. Ini kalamullah seperti bumi, itu kalamullah. Manusia ini kalamullah. Semua kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang menunjukkan. Ta'alluqnya seperti ta'alluq di sini yang dihubunginya, yang berkaitan dengan kalamullah tersebut adalah al-mawjudat. Semua yang ada di alam semesta ini itu memberi petunjuk. Fungsinya memberi petunjuk. Apa sih yang mawjudat? Sesuatu yang ada itu. Yang pasti zat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian makhluk-makhluk yang Allah jadikan itu juga dalam keadaan ada ketika ini. Jadi misalnya rumah. Nah, rumah itu kalamullah. Rumah itu kalamullah. Manusia itu kalamullah. Itu menunjukkan, di antara menunjukkan bahwa Allah misalnya menjadikan manusia beserta dengan kelebihan dan kekurangannya, misal. Itu kalau kalam. Ada lagi hadis. Nah, kalau hadis, sebagaimana hadis Nabi itu dikasih nama hadis. Hadis itu bisa berupa suatu perkataan, artinya sesuatu yang keluar dari mulut ataupun lisan, atau timbul daripada pergerakan anggota badan, atau berupa suatu pengakuan. Nah, itu sebagaimana hadis Nabi. Adapun kaul, nah ini kaul adalah lawannya diam. Kaul itu artinya sesuatu yang kita tuturkan dari mulut kita atau lisan kita. Itu namanya kaul. Nah, di sini Allah memberi petunjuk kepada kita. Jadi ada yang namanya hadis, ada yang namanya qaul. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Kembali kita kepada tafsirannya. Arti man di sini bukan semata-mata pertanyaan. Maknanya tidak ada. Pertanyaan tapi maknanya mengingkari. Seperti contoh kita nih, misalnya si fulan ranking 1 misalnya, ranking 1 di kelas, di antara misalnya 100 orang, di antara 100 orang. Kemudian ditanya, wahai fulan, ente ranking berapa? Siapa sih yang paling tinggi peringkatnya sekelas? Siapa sih katanya?
pertanyaan. Tapi maksudnya nggak ada yang lebih tinggi dari ana peringkatnya. Yang di sini makna tafsirannya tidak ada, baik itu berupa perkataan yang keluar daripada mulut, yang misalnya yang seharusnya yang kita keluarkan daripada mulut, dari lisan, ataupun dari gerak badan kita, ataupun dari pengakuan kita. Tidak ada yang lebih benar kecuali harus semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jadi tidak ada yang kita tuturkan, tidak ada yang kita kerjakan, tidak ada yang kita akui kecuali semua bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Sehingga ada seorang perempuan di zaman Abdullah bin Mubarak. Jadi beliau ini berangkat dari negeri Syam, Damaskus atau sekitaran Syria sekarang, ke negeri Mekah, mau melaksanakan ibadah haji. Kemudian dalam satu perjalanan bertemu dengan seorang perempuan tua yang kesulitan untuk naik unta. Akhirnya dibantu sama Abdullah bin Mubarak. Jadi setiap Abdullah bin Mubarak bertanya kepada beliau, si perempuan ini selalu dijawab dengan Al-Quran oleh si perempuan. Misal contoh aja. Kebetulan misalnya nama beliau Maryam. Wahai ibu, bahasa kita katanya, wahai ibu, siapa nama antum nih? Fadkur fil kitab Maryam, kata beliau. Artinya nama beliau Maryam. Kemudian misalnya ditanya, ini sampean ini berangkat sendirian, apakah nggak punya anak? Kalau ada, siapa nama anak antum? Apa itu di surah Sabis yang terakhir? Sufi Ibrahim wa Musa. Artinya anak beliau Ibrahim sama Musa. Jadi semua kalam beliau Al-Quran. Jadi beliau memegang teguh dalil daripada Al-Quran, wa man asdaqu minallahi haditsa, tidak mau bertutur kata kecuali daripada Al-Quran. Jadi tidak ada tutur kata atau gerak anggota tubuh kita ataupun pengakuan kita harus semua bersumberkan daripada Al-Quran ataupun hadis. Artinya apa? Jadi kita disuruh untuk mengaji, menuntut ilmu agama supaya mengetahui apa saja sih kalam-kalam yang dibenarkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Apa sih pekerjaan ibadah yang dituntut daripada Al-Quran ataupun hadis. Apa sih yang harus kita akui, yang bisa kita akui, yang sesuai daripada Al-Quran ataupun hadis. Jadi harus semua bersumberkan Al-Quran ataupun hadis. Makanya dalam mazhab Syafi'i, pengambilan sumber hukum Islam itu 4. Jadi yang pertama Al-Quran dulu. Jadi bersumberkan Al-Quran dulu. Jadi kalau ada di Al-Quran langsung diistinbat hukumnya daripada Al-Quran. Kemudian kalau nggak ditemukan di dalam Al-Quran, dicari di hadis Nabi. Kalau ada, langsung diistinbat menjadi hukum. Kemudian yang ketiga, ijma' sahabat.
Nah, ijma sahabat ini tetap berpegangan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi patokannya Al-Quran dan hadis juga. Jadi ijma sahabat ini tetap ambilannya daripada Al-Quran dan hadis. Ijtihad beliau, ijtihad para ulama ataupun sahabat. Oh ini pendapatku seperti ini. Misal ketika masih di zaman Rasulullah SAW, ada seseorang yang seorang suami istri sedang bertengkar nih suami istri. Saking saking marahnya si suami sampai ngomong sama si istri, "Ana gak bakalan berhubungan suami istri sama ente selama 1 hin." Selama 1 hin. Udah gitu, baru berapa jam nyesel. Udah pengen. Apalagi di Arab ini hawa-hawanya itu lebih meningkatkan syahwat lebih tinggi. Baru 1 jam nyesel nih. Waduh, gimana nih? Anak sudah terlanjur ngomong seperti ini. 1 hin itu berapa lama katanya? 1 hin itu berapa lama? Hin ini dalam bahasa Arab waktu yang nakiroh, artinya waktu yang umum, gak jelas lagi ininya. Apa 1 detik, 1 menit, 1 jam, atau berapa tahun, belum jelas akhirnya ini. Akhirnya bingung-bingung datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Minta pendapat dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, gimana nih? Ana ngomong sama istri nggak bakalan berhubungan sama dia, berhubungan suami istri selama 1 hin. Artinya kapan? Selesainya 1 hin itu kapan? Kemudian Sayyidina Abu Bakar beristinbat daripada Al-Quran di surah Yunus. Wa mata'nahum ila hin. Ketika kaum Nabi Yunus, itu kisahnya kaum Nabi Yunus. Jadi kaum Nabi Yunus ini asalnya ingkar sama beliau, tidak mau beriman dengan Nabi Yunus. Akhirnya ditunggu-tunggu sampai beberapa waktu, ternyata nggak mau juga beriman. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaum beliau. Karena biasanya kalau kebiasaan Allah Subhanahu wa taala apabila suatu kaum sudah tidak beriman kepada nabinya, Allah akan menurunkan azab kepada kaum tersebut. Jadi Nabi Yunus sudah bersiap-siap meninggalkan kaum beliau karena bakalan turun azab. Akhirnya beliau berangkat ke pelabuhan lah bahasa kita, dermaga, naik ke kapal beliau. Naik ke kapal, sampai di kapal, ternyata kaum beliau ini tiba-tiba taubat semuanya, nyesal telah tidak beriman kepada Nabi Yunus. Oh ini mana Nabi Yunus nih? Kita bertaubat nih, kita bertaubat semua. Kita mau beriman sama Nabi Yunus, tapi Nabi Yunusnya mana nih? Nabi Yunusnya mana? Oh udah naik kapal katanya, udah naik kapal. Jadi ternyata Allah menerima taubatnya kaum Nabi Yunus. Kemudian bagaimana Allah bakal mengembalikan Nabi Yunus ke kaum beliau? Akhirnya di satu kapal tersebut tiba-tiba terjadi gelombang laut. Ini kapal ini dalam keadaan goyang sudah, artinya harus menurunkan beban supaya nggak sampai tenggelam kapal ini. Akhirnya diundi, sudah dibuang sudah barang-barang, sudah ternyata masih kapalnya ini sudah cenderung tenggelam. Akhirnya mau nggak mau ini salah satu penumpang asal yang dibuang ke laut. Ternyata diundi, jatuh undiannya ke Nabi Yunus. Wah, ini pada tahu semua ini Nabi Yunus ini. Undi lagi, masih kena Nabi Yunus. Sampai 3 kali, ya udah Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus terjun ke laut.
7 tahun, kemudian dengan izin Allah masuk ke dalam perutnya ikan nun. Nah, akhirnya beliau sadar ini adalah minallah semua ini, dan beliau beristighfar di dalam perut ikan tersebut. Apa namanya? Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau baca dikatakan beliau membacanya sampai 2375. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau baca kemudian sampai 2375, akhirnya dimuntahkan oleh ikan tersebut ke pantai. Akhirnya selamat. Nah, kemudian sudah kembali Nabi Yunus ke kaumnya, Allah turunkan ayat wa mata'nau ilahin. Maka kami beri kenikmatan kepada kaumnya Nabi Yunus sampai seumur hidup. Artinya apa? Nah, si orang ini yang sudah terlanjur tidak bersumpah tidak mau berhubungan suami istri sama istrinya, kata Sayyidina Abu Bakar, bersumberkan daripada ayat ini, artinya itu seumur hidup nggak boleh lagi berhubungan suami istri. Waduh, ini gimana nih seumur hidup nih, berat katanya. Akhirnya jalan lagi, datang ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar Ibn Khattab. Datangnya Sayyidina Umar, bagaimana nih? Berapa lama anak baru boleh berhubungan suami istri lagi? Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab mengambil istinbat daripada ayat Al-Quran, hal ata al insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura, di surah Al-Insan pertama. Artinya di ayat tersebut, nah, itu kisah daripada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam ketika Allah jadikan, itu belum ditiupkan roh. Jadi belum ditiupkan roh di dalam jasad beliau, masih berupa jasad. Kemudian berapa lama baru Allah tiupkan roh, Allah masukkan roh kepada jasad tersebut. Disebutkan selama 40 tahun. Jadi hindi itu maknanya 40 tahun. Waduh, 40 tahun udah tua bangka sampai mati. 40 tahun kelamaan nih, kelamaan. Akhirnya datang lagi kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Datang Sayyidina Utsman, tanya lagi. Sayyidina Utsman beristinbat satu Al-Quran. Apa ayatnya? Cuma maknanya itu 1 tahun. Maknanya 1 tahun. Waduh, 1 tahun masih kelamaan katanya. Ada nggak lagi yang lebih ringan daripada ini 1 tahun? Datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berapa lama? Nah, itu di ayat yang itu artinya 24 jam. 24 jam. Wah, ini aja dah. Tapi karena waktu itu masih ada Rasulullah, dia nggak berani mengambil keputusan. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, ini anak bingung nih, yang mana yang seharusnya anak pakai? Yang mana seharusnya anak pakai? Ya udah, mau nggak anak pilihkan, kata Rasulullah. Ya udah, nanti kalian yang 24 jam aja. Jadi besok udah bisa. Kata. Nah, di sini apabila terjadi ijma, kesepakatan para ulama mengatakan misalnya satu hukum, nah ini hukumnya, contohnya yang hasil ijma itu adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu hasil ijma sahabat. Hasil ijma sahabat. Hasil ijma sahabat wajib sholat sehari semalam atau 24 jam itu 5 waktu. Wajib 5 waktu. Nah, ini ijma sahabat. Karena di Al-Quran, di hadis itu tidak jelas menyebutkan bahwa sholat yang diwajibkan itu adalah 5 waktu, melainkan ijma daripada sahabat. Nah, kemudian
sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Qiyas ini menyamakan hukum dengan hukum yang sudah ada. Jadi menyamakan hukum sesuatu masalah dengan hukum yang sudah ada, tapi dengan persamaan sebab. Ya, contohnya sekarang narkoba, sabu-sabu, itu disamakan hukumnya dengan khamr. Jadi hukumnya haram dikonsumsi. Nah, itu qiyas namanya, karena nggak ada dari Al-Quran, hadis, di ijma' sahabat juga nggak ditemukan. Jadi dikiaskan hukumnya. Nah, ini kembali kepada ayat Al-Quran tadi, wa man asdaqu minallahi haditsa. Jadi para ulama itu semua mengambil sumber hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita, semua berdasarkan Al-Quran ataupun Al-Hadis. Jadi tidak ada yang lebih benar kecuali kalamullah atau haditha atau qila di sini, atau secara umum kalamullah. Jadi bukannya Google, bukannya YouTube, bukannya profesor siapa. Makanya ada misalnya, menurut saya, pendapat saya. Oh, emang ente siapa? Menurut saya, pendapat saya. Apalagi masalah agama, jangan sampai seperti itu. Menurut saya, pendapat saya, nggak boleh. Jadi harus bersumberkan daripada Al-Quran, Al-Hadis, ataupun pendapat-pendapat ulama yang sudah diakui. Karena ulama-ulama yang sudah diakui itu nggak ada mengambil kecuali Al-Quran dan Hadis. Nah, seperti yang kita bacakan kemarin, masalah merayakan Maulid, Syekh Ibnu Hajar itu mengistinbat hadis Nabi ketika bertemu dengan bangsa Yahudi ketika awal beliau masuk kota Madinah. Nah, di situ diistinbat oleh Syekh Ibnu Hajar, kenapa enggak kita merayakan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad SAW? Kenapa enggak? Bahkan sebagian ulama mengatakan sepaling bagus bid'ah adalah melaksanakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan membacakan riwayat-riwayat beliau. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mungkin kita mengulang-ulang daripada penjelasan pertemuan sebelumnya. Nah, jadi Allah mengkhitab orang-orang yang beriman, karena nggak bisa takwa kecuali orang yang beriman. Kalau Islam aja belum bisa bertakwa, jadi harus sudah mulai timbul keimanan dalam dirinya. Contohnya apa? Misalnya orang baru masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ente takwa ya, langsung disuruh takwa. Itu langsung jangan, pelan-pelan dulu. Diajarkan iman, diajarkan iman bahwa Allah misalnya bersifat wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Kemudian disuruh misalnya sholat, ini Nabi kita Nabi Muhammad, kitab kita Al-Quran, disebutkan dulu berimannya. Kalau dia sudah mulai beriman, baru sedikit demi sedikit menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dijelaskan dulu, baru syahadat, jangan langsung. Itu yang harus sholat, wajib. Udah sedikit demi sedikit dulu. Jadi imannya dulu dimasukkan dulu perlahan-lahan supaya dia bisa menjalankan ketakwaan. Karena makna takwa pertama adalah menjalankan segala perintah Allah
terutama yang wajib maka hukumnya wajib, fardu ain. Kalau yang sunnah sebagaimana sudah kita sebutkan itu mastata'tum, sekemampuan kita. Kemudian naik lagi tingkatan yang kedua, takwa, menjauhi segala larangannya. Kalau yang haram itu wajib ditinggalkan sama sekali. Tapi kalau makruh sekemampuan juga, mastata'tum. Kemudian naik lagi ke syukur. Naik ke syukur, kemudian naik lagi ke tidak kufur nikmat, naik lagi selalu ingat kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, naik lagi yang terakhir tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tingkatan ketakwaan. Ini sesuai dengan level-levelnya masing-masing. Nah, mungkin kita paling ya baru pertama lah, level masih level menjalankan perintah Allah. Kalau larangan mungkin kita banyak yang masih bisa terlanggar, yang kita nggak tahu, misalnya masih ria ya, mungkin rata-rata mungkin kita masih bisa ria, mau keluar baju ini bagus warna ini nih, nah itu ria, sudah ada ria, kayaknya nggak matching nih, oh nggak couple nih, nah ini ciri-ciri ria. Nggak couple nih, harus matching. Wah ini bagus ini kayaknya bajunya. Atau misalnya bikin maulid, makanannya makan apa nih? Tuan rumah saya makannya apa nih? Wah harus yang enak, harus kambing, harus gini. Wah, hati-hati itu bisa timbul ria. Kemudian janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Minimal jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, jadi sini disebutkan 3 tingkatan. Tingkatan orang yang beriman, tingkatan orang bertakwa, dan tingkatan muslim. Minimal kita dalam tingkatan muslim. Seminimal-minimalnya janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ini pun kita perlu pelajari. Jangan sampai kita misalnya melakukan perbuatan yang menyebabkan keluar daripada Islam. Naudzubillah. Misalnya ada kata-kata yang menyebut, misalnya dengan kata-kata tersebut bisa menyebabkan seorang menjadi kafir. Atau perbuatan, atau i'tiqad bisa menyebabkan seseorang terkeluar daripada Islam. Jadi ada 3 tingkatan disebutkan di dalam ayat ini. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Jadi harus berpegang dengan agama Allah. Seluruh kaum muslimin harus berpegang kepada agama Allah. Jami'an, arti jami'an di sini bisa yang dimaksud harus seluruhnya kaum muslimin berpegang dengan agama Allah. Artinya jangan separuh-separuh. Fikih aja, muamalah nggak usah, nikah nggak usah. Nikah, udah pakai cara kita aja nikah pakai cara kita aja katanya. Warisan pakai cara kita aja, nggak usah pakai cara Islam. Keluar rumah pakai cara kita aja, nggak usah pakai cara Islam. Nah ini tidak berpegang kepada agama Allah. Jami'an, nih semua agama Allah itu harus dipegang. Atau jami'an maksudnya seluruh kaum muslimin wajib berpegang kepada agama Allah tanpa terkecuali. Jangan separuh-separuh. Seperti ada satu kepercayaan. Jadi yang mengerjakan ibadah sholat, zakat itu cuma ulama-ulamanya aja. Jadi orang-orang awam cukup bayar duit, bayar beras. Tuan guru nih, ini anak ngasih beras buat sholat anak. Jadi yang ngerjakan sholat, ngerjakan puasa, zakat, haji, ini cukup ulama-ulamanya aja. Jadi orang awam nggak usah, cukup bayar aja sama ulamanya. Nah ini artinya tidak berpegang seluruhnya. Masa ulama aja yang berpegang?
orang awam enggak. Jadi semua harus berpegang pada agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah bersatukan hati kamu. Ya, artinya kita sebelum kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian kita mungkin bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Ente suku ini, ente suku itu, ente dari sini, ente dari sana. Setelah kita dipersatukan dalam agama Islam, jangan sampai kita tercerai-berai sebagaimana ketika kita belum mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah nikmat Allah. Ya, ingat nikmat Allah ketika kita dipersatukan tadi, seperti dipersatukan dalam majelis ini. Dalam majelis ini misalnya nggak ada pandang ente suku mana, ente dari mana, ente pekerjaannya apa, itu nggak ada pandang. Tidak memandang apapun status kita ketika kita menghadiri majelis ini. Kenapa? Ketika kita belum mengikuti majelis ini misalnya, mungkin saja kita seandainya meninggal, naudzubillah min dzalik, masuk neraka. Bersyukurlah kita ketika kita dipersatukan di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kita dengan berkumpulnya di dalam majelis ini, kita dipersatukan di dalam surganya Allah. Amin. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Agar di sini pasti. Jadi kalau Allah sudah menerangkan ayat-ayatnya, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Perbuatan yang ma'ruf itu adalah ma talabul syari'. Jadi sesuatu yang dituntut oleh syariat, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Yang mungkar itu sesuatu yang dicegah dari syariat. Nah, di sini kembali kita ke tafsiran Jalalain. Nah, hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu yang utama hukumnya fardu kifayah. Jadi untuk orang-orang yang sudah mendapatkan ilmu, baru mereka disuruh untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya pelajari dulu. Mau nyuruh orang sholat misalnya, ente jangan nyuruh aja, ente pelajari dulu. Nyuruh tapi nggak taunya salah yang disuruh. Jadi harus pelajari dulu. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan fardu ain. Tetap hukumnya fardu ain semua, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pendapat yang lemah. Yang kuat yang pertama tadi hukumnya fardu kifayah. Kemudian sebagian ulama menghimpunkan dua pendapat ini. Kalau sesuatu yang ma'ruf atau yang mungkar tersebut berkaitan dengan diri kita pribadi ataupun orang yang mempunyai kecenderungan hati dengan kita, maka hukumnya fardu ain. Contoh, diri kita sendiri, anak wajib sholat 5 waktu, nggak boleh anak tinggalkan. Anak wajib meninggalkan zina, wajib meninggalkan minum khamar. Nah, itu hukumnya fardu ain. Kita mengamar ma'ruf nahi mungkar diri kita, hukumnya fardu ain. Atau orang-orang yang mempunyai cenderung hati kepada kita, contoh anak kita, istri kita. Nah, wajib fardu ain kita amar ma'ruf nahi mungkar. Atau istri kita, atau misalnya si guru sama si murid. Nah, muridnya itu ta'aluk kepada si guru. Kalau seseorang yang selain diri pribadi atau orang yang ta'aluk yang cenderung hatinya dengan kita, itu hukumnya fardu kifayah. Contohnya dalam suatu rumah tangga misalnya, ada bapak, ada ibu, ada anak misalnya, satu. Nah, si anak ini kalau si abah nyuruh, si bapak nyuruh, nggak dihaulnya, cuekinnya.
ente sholat. Cuekinnya asik main Mobile Legend. Tapi kalau si ibu yang nyuruh, nah sholat, ayo bu, nah mau dia. Nah si ibu hukumnya fardu ain. Fardu ain si ibu. Fardu ain. Karena dia cenderung hatinya kepada si ibu. Tapi kalau misalnya sama si bapak enggak juga, sama si ibu enggak juga, nah hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada di antara dua ini yang nyuruh, si bapak atau si ibu, atau misalnya ada kakaknya. Jadi di antara tiga ini fardu kifayah. Jadi wajib di antara tiga ini amar ma'ruf nahi mungkar sama si adek ini. Jadi itu tiga pendapat masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai pada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab. Jangan sampai kita bercerai-berai, terpecah belah satu golongan. Oh, anak golongan ini, anak majelis ini, ngapain ikut majelis itu? Jangan. Terutama dalam masalah akidah, jangan sampai terpecah belah. Karena disebutkan dalam hadis Nabi, bangsa Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, cuma satu yang selamat. Bangsa Nasrani 72 golongan, cuma satu yang selamat. Nah, umat Nabi Muhammad SAW itu bakal terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan, cuma satu yang selamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, diantaranya yang sesat Mu'tazilah. Mungkin kalau kita kurang paham masalah Mu'tazilah, ada lagi Qadariyah, ada Jabariyah. Itu golongan-golongan yang sesat. Sesatnya itu dari segi akidahnya yang sesat. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau ini punya guru namanya Imam Zamakhsyari. Jadi gurunya ini ternyata penganut Mu'tazilah. Ketika Imam Ghazali sudah mempunyai ilmu, beliau sering berdebatlah sama gurunya Imam Zamakhsyari. Akhirnya Imam Zamakhsyari ini di akhir umurnya taubat kembali kepada jalur Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat, itu Yahudi, Nasrani, ataupun orang-orang yang akidahnya yang sudah keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad di dalam kitab beliau. Kita bisa menjadi muslim yang sebenarnya, mukmin yang sebenarnya, dan pelan-pelan kita menjadi orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, diakui oleh Rasulullah SAW, dan beliau berikan syafaat kelak di hari kiamat. Begitu juga di dalam kubur kita, mudah-mudahan beliau sambut kita di dalam kubur kita. Mudah-mudahan kita di akhir kalam kita mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan juga kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hidup, baik yang sudah meninggal. Begitu juga orang-orang yang sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah sembuhkan dan diberikan taufik dan hidayah, dan diberikan taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama membaca doa Asmaul Husna. Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Malikul Fakhir Quddus Qaddis Bis-Safari Ruhi Waftah alaina akbar al-futuhi. Salamu ya mukminu amin rawati muhaiminun aziz
لطيف يا خبير واستئنك حليم يا عزيز يا غفور شكور يا علي يا كبير حفيظ يا مقيت يا حسيب دليل يا كريم يا رقيب مجيب يا واسع واسع مشهدي حكيم يا ودود صفي موردي حكيم يا ودود صفي موردي مجيد يا بعيد همتي شهيد يا حق وحكيم وجهتي وكيل يا قوي قوي لك متين يا ولي كل دموع حميد يا محسي فأصلح الأمور مبدع يا معيد واسقى الصدر مهيم مميت ربنا اصلح القلوب يا حي يا قيوم واشف القلوب يا حي يا قيوم واشف القلوب يا واجد يا ماجد هبنا الأمان يا واحد يا أحد عز وجل يا فرد يا صمد أصلح الشؤون يا قادر مقتدر جل العزم مقارن مؤخر فرعون يا أول يا آخر واكشف الرحمن يا ظاهر يا باطن أصلح ما يراد وباطنا يا ولي يا متعالي بر وباطنا يا ولي يا متعالي بر تواب تغفر يا متكي أخو يا رؤوف سامي من نادي يا مالك الملك أعطني مرابي فأنت ذو الجلال والإكرام محسيك يا جميع إجمال الغيور غني يا مغني وظائف أجر يا مانع يا ضر إثمنا الغرام يا نافع فاعنا فأنت المستغفر يا نافع
sabri walhamdulillahi Al-Fatihah kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah membukakan rumahnya untuk melaksanakan safari Maulid Arba'in ini. Begitu juga para donatur, baik itu konsumsi, baik itu berupa duit, baik itu berupa tenaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada mereka sekalian, kepada kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada harta-harta yang tinggalkan. Amin ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah binati Syifa Nursiah binti Kasim wa Sari binti Sulaiman wa Rahmi binti Sa'ir. Allah ya syafi'i. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa adwa'iha, 'afiyatil abdani wa shifaiha wa tulman nuril absari wa bi'iha wa qulbil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nasallallahu al-'azim min rabbil 'arsyil 'azim ay yashfiya Nursiyah binti Qasim wa Sari binti Sulaiman wa Rahmi binti Sa'ir Shifan ajilan la yughadiru saqatan aw saqama wa la alama. Allahumma anzil ala Nursiyah binti Qasim wa Sari binti Sulaiman wa Rahmi binti Sa'ir Shifa'ik fa innahu la syafi'a illa anta wa la shifa'a illa shifa'u min Allah insyaallah. Allahumma rizqna bil umri wa Amin. ila kulli tasawwuf wal yakin fi sihatin kamilah wa afiyatin karimah. Biar kalian kamilah rahmatika ya rahman rahim. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ila arwah Saimah binti Imam Ghazali wa ila ruhi Husin bin Kamil wa ila ruhi Iqbal bin Baharuddin wa ila Nur Aini binti Husain wa Jamri bin Abdullah wa Abdullah bin Fulan wa Tahir bin Tabambang wa ila ruhi Dahlan bin Tabambang wa ila ruhi Timah binti Fulan wa ila ruhi BC binti Jamri wa ila ruhi Hasan Jailani bin Haji Jailani wa ila ruhi Haji Mas'ud bin Haji Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innal wasiyatu wa barik wa taqabbal tawbata wa qara'na. Amin. Na'udzu khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan muqabbalah muqaddimu dzalika wa nuhlihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sayyidi syafa'atil ummah inna Allah sayyidina Muhammad Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidil anbiya wa mursalin alihi wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in min awliya wa ulama wa syuhada salihin khususan ila sayyidina Muhammad Ahmad bin Isa wa sayyidina Muhammad Muhammad bin Ali wa Ali wa ikhwanihi wa usulihima summa ila jami masyayikhina wa alimina wa walihim wa ummatihim wa ashabihim wa zawjatihim wa auladihim wa zuriyatihim ila yaumil qiyamah summa ila arwahi Saimah binti Imam Ghazali wa ila ruhi Husin bin Kamil wa ila ruhi Iqbal bin Baharuddin wa ila ruhi Nuraini binti Husain wa ila ruhi Jamri bin Abdullah wa ila ruhi Abdullah bin Fulan wa ila ruhi Tahir bin Tabambang wa ila ruhi Dahlan bin Tabambang wa ila ruhi Timah binti Fulan wa ila ruhi BC binti Jamri wa ila ruhi Hasan Jailani bin Haji Jailani wa ila ruhi Haji Mas'ud bin Haji Jailani. ثم يجب من لا زائر ولا ذاكر لهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله في من النار وفي الله من النار اسقى له من النار وسقى له من النار.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma anzil rahmatahu wa maghfirah wa syafa'atahu wa ni'mah wa barakah ala jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat. ولا تهنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على بره وفي الآخرة ولا منا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kalian kiri, mari kita jalankan uang salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Diumumkan untuk jadwal safari Maulid Arba'in untuk besok malam, yaitu masih di sini. Tempat yang sama dan lab yang sama. Sekali lagi untuk jadwal safari Maulid Arba'in untuk besok malam masih di sini. Dan juga besok yang punya kendaraan masih ada sisa koral sekitar 15 karung. Tolong bantuannya untuk memasukkannya. Ya, sudah berapa? Sudah tersedia di luar. Dilelang 13 karung. Jadi yang mau menjapri ada waktunya sedikit ya, jam berapa lah? Kira lewat di situ bisa singgah kasih masuk. Pesan guru kita juga jangan berebut. Bagi rata satu-satu. Oh, nanti satu aja baru pulang sudah. Nah, rata dari yang lewat kan, nah, masuk.